Welcome back to Ingwa News. गोयचे रापणकाराचो एक वट accused trawlers from Karnataka, Maharashtra and Gujarat of illegally fishing in Goan waters, slashing local nets and leaving Goan fishermen with minimal catch. GRE demanded strict action and rupees 10 lakh fine. सो हे चल्ला कितें डिपार्टमेंटान ही डिपार्टमेंटांनी जाय कित्याक ही स्टाफांनी जाय कित्याक एक सायड तुमी कोर्ट डिरेक्शन दिलेलो आसा की पारा ट्रॉलिंग बुल ट्रॉलिंग आनी एलईडी लायट बॅन करपा जाय तुवें आतां हायकोर्टान एफिडेविट दिल्या हालींच एफिडेविट दिल्या की कित्याक ते एज पर दॅट ऑर्डर 3 म्हयन्यांनी कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय एज पर दॅट कंप्लायन्स रिपोर्ट तुवें कितें सांगलां की सगळे सिस्टम आमची वेवस्थीत आहा आमचे सगळे जेटीनी पुलीस आहा सगळे आहा कांय इलिगल चलना अरे कांय इलिगल चलना जाल्यार भायले 3 स्टेटीचे लोक आमचे उदकान येता बरे आमचे उदकान येता ते बरे 5 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता त्या भायर आमचे नुस्तेकारान दादागिरी करून तेंच्या आंगार वचून तेंची झाड कातरून ते भितर येवन फिशींग करता म्हणजे ही डिपार्टमेंटान उरली आनी जाय आनी कित्याक सो हांव गोंयचे सीएमाक आनी गोंयच्या फिशरीज मिनिस्टराक विनंती करता आमी लास्ट टायम सगळे MLAक मेमोरेंडम घातलेलो की आमकां अर्जंट एमेंडमेंट जाय जे गोवा मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980चो आसा तो अजून एमेंड जावना आनी ह्या एमेंडमेंटान आमी मागता अर्जंटली की डिपार्टमेंटान रूल 11 पळय आसा एज पर द एक्ट तो एमेंड करचो आनी जे भायले बोटी पळय येता आमचे उदकान तांकां 10 लाख तरी फायन दिवचें म्हणून कित्याक जाता जेन्ना बोट दवरली डिपार्टमेंटान ती ऑक्शन जाता ऑक्शनाचो माल पळय आसा 2 लाख तो ऑक्शनाचो वेल्यू जाता ऑटोमॅटीक 20,000 मागीर तो 20,000 इंटू 5 तो फायन डज नॉट बिकम डिटरंट एट ऑल सो आमी कितें सांगता 1 टायम फायन दिवचो तांकां आनी म्हाका दिसता वी आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच जोरी सरकाराक एमेंडमेंट काडपाक शकना ओवरनायट भायर गोंयचे हिताक लागून हो सरकार आनी हो डिपार्टमेंट जाय कित्याक सो आमी परत मेमोरेंडम घातला गोंयचे सीएमाक मिनिस्टराक डायरेक्टराक चीफ सेक्रेटरीक कोस्ट गार्डाकूय कंप्लेन बरयल्ले आसा आनी तशें करून दुसरे डिपार्टमेंटान बरयल्लें आसा की एज पर द डिरेक्टीव ऑफ द हायकोर्ट कोस्ट गार्ड कोस्टल पुलीस आनी फिशरीज डिपार्टमेंट हेज टू इम्प्लिमेंट हो हे सगळे 3 डिपार्टमेंट करता कित्याक इम्प्लिमेंटेशन जायना दॅट मिन्स इट इज क्लियर दॅट द फिशरीज डिपार्टमेंट इज गिवींग फॉल्स एफिडेविट टू द हायकोर्ट आनी म्हाका दिसता हेचेर कारवाय जावपाक जाय कित्याक तुमी फॉल्स एफिडेविट दिवपाक लागले आनी हे एफिडेविट क्लियरली कोडयता आतां की यू हॅव नॉट डन नथींग इन प्लेस भायले बोटयो एलईडी लायट मारपाक लागले आनी भितरले आमचे बोटयो एलईडी लायट मारना डिपार्टमेंटाक दिश्टी पडना सो हे जे पळय चल्लां हे ताबडतोब बंद करपाक हांव सरकाराक विनंती करता